ken kota juma ke kota juman kira samedi nguro nga dangini sagal laqe nga torokoro bugu khare khibara ke terinka khasuna terinka de gella ganani nke danki an sondo men ganyana mo be gelanga katiren khane ibe toronginga ke aksobe ge dangi agana dangi gelanga katiren khane gelli sondo sirega seresuya anan sondo meke ane sunondiniya qarangna yige ganden te khennanga nga dangini sagal laqe insigi killi laqe na melonya robo ninto nga melo ke robono gaganda nanga wetin sagandini katinga nyaringa yagarin qase go yeno nga dangini manani ngamaga ane kamaga mana khasonya sagara na girono ishaki sakibe ga maga girona no lomburu korome ada yagare ketirndi ati lomburu korome de namasa koromo fon mercedi lenkiba yagare gaganda na kele no ko nge mamma ke fayni nge yagaran qase ke fayni ari kofume ari namasa koromo ari suro manan no adi falle koy ndaga katte nti man hajuyanga la ilaha illallah ntankenga kuna masa koromo kapame ado ku kulomburu koromo angi kapame anne mannyana ado ku mana kaso e atille melanti moko ntan ni siro maneme wallahi allah yinkala ngana digambane ko kebe gantano gallani daga te kumbene nde mamma ke fay janka yugo no ngato ko nyani yaqub nantume ay taxunu ay mpayni e kolimetri nyani yugo ke ay nde garan qase ke fayni nti mamma ne mulanna tuwa atillemme allahumma ya allah atillemme ijiri ile le nyagaru sikale le nyugo bane yakita ile nyagaru nyeri me le nyagari bane ngono ame sella fay saqi maraka ke akina yampati afay maraka nyay ile nyugo nyen sikitia iken wimpa tanchege sina ilenki wallahi angana mamma ke wori rambo gon tombane allondine angana oranti no sorobe ni ganti kilunga aga kam maga sefeni ndanga ngide tunanti wallahi tampiye nyana kam mafosunte ile nyugo ne 55 ans aya ni sikitia abane ani magalle nyugo ani 55 ans aya ni aga sikitia kella hala kama alhamdulillah nda masala do may atile nyugo awine 55 sino tammi ala karago awine kenyay ile nyugo ke mais sofer nyani agna kebe kita ada garini katia alhamdulillah le nyugo ke tasio nyanderga are khonondi e allah qayam pim ma diga me ke ko nga sikki sikki ngitunga la halabe action ke rage passer kam ma be le nyugo ken tara gollini ay maraka ke tanke inen kuwa de berini gallo mburu koromo kude namasa koromo kude manani kapame pour ini birandi nti manno kunne minne adino kunko fay sabali bugo saranga jofene masjidu ikhlas ikake fayno nya kallem me nya nanga rongo adi dingira ke la hala ade bangandinda ade dingira ke kharaga ade konginda nga khadi nti basuntei alla gana dunge sammedin kota minge bugutanga ka kota ntampinkira de benya magadaga gaganda na ketanya garin kasekeri lomburu koromun kofmei mati fatele kanga annam ma sori falle enti e alla ntampin koritelle ni moro gante ya garin maganga kumada wuri magambane kebe aya rengenyinga sari kengari ni kebe gede duna tusu beginga ngetu duna tusu nteginga no to kebire mogoy ngalante mungunu de tigame kay kengenya khibarebe nde mamma kenti yeli ante lankanga kam mo wande ku mana khaso gebe gebe ngamma ati terene atani gena jofene 1 heure afay 80 tan tege sina wi ne kenyay igna jofeni kanga 1 heure matani 23h walma minuit igna yokin mana khaso kita fene idina daga ntinge mulla nan daga nguranka o masala kefeti killi dun sefe nti gangi taxi mutuna kinana nan trisanka nde taxi gume yogo sigindi magambane nyani Allah de nema yogo nyakenda
ndekin sigindi nantana lawtu adandaga alhamdulillah kengeri sigi kemma simana nyimme antella tinyantelle bantila nkefeti nkentetelle nkefe khake yagaran qasiyani nemulla ke anandaga yo kunya fayke la ilaha illa allah la ilaha illa allah taksi bu mengere kebe jabi atinke ganani idingetelle me ke yagaran qasem merinte nyani la lantetelle tinke ganani idinget me ke yagaran qasa suyetu ani mana khasonya sagarana amerinte nyani idalante telle allah komo kediga me ande dunatu beginga nti taxi gumen nandaga ntanna tante utto nyani men ke mala nyana kundu khumene ko yan kama gan katinya na kundu khumene wal man ke yaqilla nyana kundu wal man yaqilla nyana kundu wal man ke gidanya gare an ka gidanya gare law nyana kundu nan tamirinte miskina ngeni agi biradi murunu mana khaso agi yakapame agi biradi murunu lomburu koromo nde namasa koromo agi kapame khanken nan daga nde ya khanjin to sikki yogoratin manne wonun tay harbane nti wallahi ke taxi gumente fosu ya garan kaseke nallare nema nyangada wallahi nema ngana nyam maga fitina tan nan posu miskinai miskina Allah ganne severi yakinni mamanti inte dungene ni wutu nta iterinke taxi gumente nanari Allah nde natanti khari mobili ganyi maka kota nyimena daga mamandeni Allah taxi gumetanara alhamdulillah kendunge adayo kungutu adaga tunsi nga ojo kede berni sasa mpage giri mamma ke kanya sasa kundu ngeri nkanga sasa kundu nge bogunonga uri oge daga odage masala ngeda sogore ngori tafana ngero nde janka khari ira mube ga maka gatelle manani ku sagarate kenya na iran surunga taxi gumenge nyike ira mube kenya na maka iran sirenga daga bakka agana bakka na kendro kerondi magana nyika ke doroki bogo nte nyallondi ne antina nyimme gana la mutuna bogo nde nyino adi bismillah i kompenga ndaga ni dagu ketu filiani khari nte bana kunya boy nteni na ira mego boy ay mega sakkanonga kumpe ke fakkanyani mana khasenga fakkanyani mana khase wallah ado lumburu koromunde na masa koroma tare pom kungana ini kawandinia igana kawa ini bi ini gaga soronga tamisa marano kuye mullasiri ngere ga onta khunga wuna tinna magawlemme alla yandi khajare bi kundu adi lenyu go ke giri ke akso gi dangini nde yagare kena ga killi laqe yaqubna tume aya ginga ako sigiri ndugu ta falle yagare qasenge daga ngere ro taxinga adi kitum pilliri falla ati nyugon tantude men dan qanuti allay am pagade suuqiyel linkay nke nyi gollini bitikinya école maîtrise nyaninga mana khaso nyante likine yagare qaseke maka ansenni kenye khande alla nyaga maka mouvement sudeberi alla ngolle ke kundangi min tuwa golle ndalla nyaga segana nyinda aninde man kana soronde makundu ngante serede mana Allah mexinku ngire digame boko ngojonga kenta ngitalla genin ku timbana mexinku anin kun nasoronde ma wallahi asage ken digam bana gede ko ngindanga la hawla wala quwwata illa billah nti basuntey ndaya ndaga domey mouvement su apprente nyana khani koragumenya Allah le jarabi tanariti ogi tello de gim moto nyai ogarini ida moto mutu ageri atinte wunu ta alhamdulillah peut-être fonti kem magaigan katti garan kase kede mana mais Allah fa ganya sababu di kem moto mutu la Allah li khajare biti keno gonga ati kharsa i encourageante i courage mutu golle lenki suba ndi ko ne ngara daga gemey abaka jikroniya magambane ke alhamdulillah atogo wunu wata lenki atogo qilli khagana golle sulu berna allampi insengeni kebe khar goro tammin khana kefey o daga mamma kedi mo ko ale nyugo keri tasio nyanderaga ani sofera ko nyatre nan kota maka asefe nyimente mugni siri nta khane sino maneme atine tankere gere sino keregi ikenke tasio nyandi tagundi ima ya faykane tanchege sineya me inteluwaye iga kabe faban kanyani koy iya qempa ya khame selle igira nyagaro kubeni ge yegi gira nyagaro qorempa ya ngana wurade saaki kan lanti bakame ya khaso gidanya garum qorem pay akina yampa tage me sella ga saare ke maka ke saare ke gana fonnu be kofme ana ko to kusude mana
tanchege sine yagare kenga jamane be agna isaka 1 heure 2 heures aga mana kasonya kapame purina ku wotunto dema motakhuna manne dugu Allah ko motakhuna manne dugu o sunto legeritu wallah lenki nema la nyani nkemaga khumbene ga nyana mo bentitu mama alhamdulillah di mo ko ndi so ke worinde kompengori suba ke yaqub nantume keri ndi ko ko ngara daga gemay o daga abangi ikanga kella hala kama o ge daga abangi ikanga kella hala o da tagu o daga manni khanya ge do ju wale nyagare ke bugu atimmatin nam maka ko anda mpay saqayre ordinasi nya fay maga nkina fati ordinasi ke gede safannan qawa analyse fer wutte mutu ntana ko ngande fay to munyani le 22 août 2019 ordinasi bega maka kora ko bona kori analyse de bernari so saare mure ati kunyi tele sigi fewru zininga killu kwa ina koy bannani nga ini de ma message sere ntaka sakka sere garanton qaro fini nga de fini bonondi sere mi de may fay sakka kundunya imagana kebe kita afalor nasi kurumba ngamara kenni les 5 9 mois lenkira les 5 9 mois ke khaso alhamdulillah ore kunyi tun khobo adango da khal sinkinay mamma kera ore ga biradin ko bada nde yaqub nantume bawni kebe gedo wara on purute nan daga biradin kinay ale nyugo ke tension nyani tamaka sappe iga wuronga iga kabe I meka nyani yagarin qase ke teyna lo mungono kunya foyi me I hajunte kediro mummaga ke gane tantege sine ale nyugo be ga sikitiya tension de regade tagundi le nyagarin qakina fata isaqa magano ordonnance ninga maga kella hala kamma wuronga igana sore ine sappello no yigande keso enta khalle mbagandini yagaran qase keti wuri ngatelle ndaga 22h nya ndeni yugo keme gati fonti magalen kiga kinne igana fokita ina na masay go bina kinne ay metawu isuro sonko osuwa o gata khuni magana lenkalla do dema o daga marumbo to nin ko bawada ade te mbido 20 litres ado khatti ade sukara ado lipton nandigi kinne nanyille khalsi kinne nantani du dema yogo tona filimenti ay haybande nyanonte mamman ko ke filimene sondo me sugana ke wora munwa alla yanda khanya kundu antin ko sangano ko kompe wallah alhamdulillah ode orna si jonkon saga ke gay ode ko ina nyangana sorene na kinay inde la intana laydu banere ginda ayan qasin kemay peut-être kharim mama ayan qasane awine tantege sine ntinte mulanga walla ga mana khaso kudo ku sagaran atille meseyantinda nde sorobe gele gantini kilun toge nti butiki gume ke gani kilun toge anda ko rekebe o yesikite alla gana dunge alla kuma ke xibare yam passé ke action yam passé kundu wala kenya ninge tare dunatu beginga ku ga birene jamane be kundu khari europe kafiri ni siringa nyanga tantege sine yagarin qasa khaso alle mebe ga sikitanga tasio nyani yede mana me demandana me kite bane filandi taksigumen na tamadin tenya ninte wutu kenga jamane be kuya kanjinga bakka jamane be nema nyankana kammo fubene kaga kabane nogonga fabambani lumu iya kungana sore inta kalle mbagandi ni sappe nyaro noswa awotu ntenna wi kundu dullende daqu me hinne yallini kannoko quartier is asoron suyetu ani mana khasonya gagana antlo kunya ko fumali lomburu koromu pour iniro mundema tantege sine kenda kara kuro munyana kam mo gasule njurunte me hinne ni minne Allah komo hinne yenne minne Allah komo silamini silama gufati la qisfa golle nyani wallahi annabi de sahaba ni men birene kundu abadan النبي عليه السلام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إهن نمية إيا نمديمنا إيا نمسطور انتمي لابنو انتمي حيبنا والله انت دمني يكون النفق متوانا بلوكي إما يغد وين دي يا خنجنغامي les sotana bege kitende ko magambane keda nti soromuno iga mulin sigi alla da me ya ga ante sere
équipe ni man men kite iga sikki no de ma golle ke mege me sere kita o ga gilli ongiri ibe ga golli ni alla da golla alla da angante golli ni alla da ampi yam maganu kha abadan qade leseme yana tanke kuga ko fondo nga kundude anna bureke yam magandi khin kan ko sinyani andi problème yana bada en tant que kude ya kan jingame ni nyen kamma ntalla ya hinnanga khoro hinnalla ko mo lampunto o ma kebe o daga armen tu gari de berada samaya qaranqunga adin qiri wuri aga wunu janka koyoge de ko gada nanti faben geni kala sagen siginte nyani faben kara falle 2 semaines sagen jidite anti faba kalle ke tu garsa antitu ken ko to de kismenge de goge nyatu gana de yanne ke merita ga ta kuno lemine nyana to khadija agede wori nke gede sine ke tambo be gaye ado are kila so ado sine mu mana to ga gede ken wori janka ya ken dai faba ya ni sagen din qiri wura ga wunu atille men din tirna timma angeti baba ti agini tirne biresu itnam baba ne français ay kenya ni janka saringe daga jinkille ngage daga français pour na lemme kenene kharsa saringa no nati mari faba yeno sarin pay 115 soro nyama ga français ay uri adin qiri ati do kirem mekeda ti soro ngede tirni tati fabari ani français ari khasuntu gadin tuga tatimma ngemulla nan digim baba wori ti de ko nanta faba yaninga ti ko yime gare ko ti ay ma wa faba yaninga kha ganti agida yani kenya nyilinge ninda kenta kungala ti mello mu filidi magero kanga iga wunu ititi kunnin ke at mulla fabe keta kum paba ge fati allah komo allah de ke jongo rakama allah ganna fankan kinnoy o ga préférer ono du sacrifier ku korinto do ku le semanto da afrikino ronga ku tampinto da afrikino ronga mallaga na bugno ko kino gay ke yani kharso de mouvement ni begame odo go bakayre o se ko ngeni foso ye de berini qaragana nya o yimen yago telephone ngaga na battenga alla ganne khairi nya noda qoron duro to on sage on kono allay alla ko mo nema begam magan khalifa khalifa ngaya ay wutina maga ko ta santé to saketo fa la horman qasonya ku meni gana ni ko fobe woni ya khanjin sura saketi silamin ko foni nyaage ni kuya ada laydu loga tintakatelle mana sel intakatelle mana wutu nde ni ke garin kasega wankindini ya sogoba ke wallahi o geytelle sasa kundo giri ika ke sasa ya ngeri ojo ndebere ado ojo ke debere nden nakante 30 minutes bakka nde ni mama ay ma fayira ngankini allah alante gol nyanga na wutaga tugana ale nyagare meselle agana kurti be kita ani lenyu gon qas nyaaga men kinay isutie duwa nga khadanga khadi sondo mu nyagali ndalla ganno da khanya khalindini khadi boguli ri alla ganno da khabakali ri khadi suturi alla ganno da khasuturni kake subugu na lowra laqenga ito ku yeketu ba otonte tu biro sino kenya ko o hajunte ina seretu one alla yatu bitigi gumenti foke facture nan kiningantila khadi facture ndeberi ay ma khayre ordnasi kera odi sagay ona du alla ganne jarabi ke tongono nema be alla gana kino ya ganno takandino do korinton nakanga o be ni ga kare khoron kon alla ide nkela tampille bagandi nan kala tampille bagandi na kumeni dema ke qaso afay finne iranga ngkiniya afay terene itanya to pusiren tata angna daga sogore ge sifonte alhamdulillah oge ko tike be berno kude na fakan kine na nyille khalsi kinne kha o me ko tu matla ko bono ade sanki o me ko tike ko bono ada yogolo ga sagene o se ko ngeni foso ye nyano makeda alo nyana ken haddo da ngalla no dunalo la harasu srote bawni ya garebe ga tancege sina yinten sukhura ibe gana ke tumandalla nan tumandi anan boga ngaten no gonga alla ganno da khayidana ora digamu ku ko ngimanan ni na ko inanti qarsa khoron ko nalla inanti anga nema nga andan sarano alla kufa ke fay ari khasoyin saro mumutun tenya faya ma tumandana me kite nema nya faya ma khantetu saraga yillene alla ko montu alla ganne khairi nyano da yo ke ani lenki o jonga khana yam ko mo gele laydu be raga nan to sefene khada to nyum den kanna firawna genya mo gobe olante sefene ke o joyi ke khibare yalli wajibi nyani ona kinyande khayi alla ganno su korosini yawmal qiyamah korosin dem pone en kamma yo sedanta hunyani fofo sugana de beri o yo ko ini khay sedanta hungana ko gada
yo onte mulla na sere no ko filime ado na yimme filima gala halabe ayo go e khanande khonnen suna image ngori ina wura gala halabe ona de masuturanga ibe gana nya mulla nga bama ko nga mulla na lo daga mamma ke wuranna kuni annin khinin ni moronga ona daga usuna ka ke wura gala halakebe yo ko khoni do sekonde beri ibe ga malin no anga mulla an kana mamma ketu kuma an kaga ta kun malinyai an gan kata de mana koy okuga ogida lay dulla gada mo gobe ale wotun to gebe sere gebe ana pelingerni legeronte yogoni appeli mutu bure xamne feti agoboya oku xane hada marum nyai Allah bana yatim mantenni anno khiri oni moroke 72 11 95 ibe ga malinga anga mulla ogana ni mouvement souleverni annan ke foy 72 11 95 aywa Allah ga no de mana alors ni na taxalle mayo goy meyeno nga bananyani ona ka koy meyi ono sekonde beran kana sekonde beri be su gana roti fonne Allah no su de mana wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.